मालकन ने 14 साल नौकरानी घर पर रखी हुई थी, मगर मैं हैरान होता कि रात होते ही मालकन नौकरानी को अपना नाइट ड्रेस पहनाकर अपने कमरे में सुला देती और खुद आधी रात को मेरे कमरे में आकर लेट जाती। शर्म के मारे आंखें बंद करके लेटा रहता, लेकिन एक रात मैंने छुप कर देखा तो होश उड़ गए। मेरा नाम काशिफ है और मेरी जिंदगी का एक वाकया जिसे मैं आज तक नहीं भुला पाया। आज से 5 साल पहले इस बंगले पर मेरे साथ एक और लड़की भी काम करती थी, जिसका नाम सूफिया था। इस बंगले पर मेरे मालिक, मालकन और उनकी छोटी बेटी रहती थी। बड़े मालिक का नाम जुबैर था, बड़ी मालकन का नाम साजिदा और छोटी मालकन का नाम अदीबा था। मेरे मालिक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और उन्होंने अपना बिजनेस दुनिया भर में फैला रखा था। बहुत ज्यादा बिजनेस फैल जाने की वजह से वो ज्यादातर मुल्क से बाहर रहते थे। क्योंकि मालिक की सिर्फ एक ही बेटी थी, इसीलिए मालिक को सब कुछ खुद ही संभालना पड़ता था। घर में सिर्फ बड़ी मालकन और छोटी मालकन रहा करती थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था और सब बहुत खुश थे कि अचानक मालिक और मालकन को कुछ काम की वजह से वक्ती तौर पर बैरून मुल्क जाना पड़ा। छोटी मालकन भी जाती, लेकिन उन्हें अपनी पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद जाना था, क्योंकि घर में हमारे अलावा गार्ड भी था और करीब ही छोटी मालकन का ननिहाल भी था। इसीलिए छोटी मालकन ने बड़े साहब से कहा कि उन्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जल्द ही उनके पेपर होने वाले थे। पेपर होने के फौरन बाद वो भी इंग्लैंड चले जाएंगे। इस बात पर बड़े मालिक और मालकन राजी हो गए और इंग्लैंड चले गए। मालिक और बड़ी मालकन मुल्क से जाने के बाद रोजाना छोटी मालकन के यूनिवर्सिटी जाने से पहले फोन करके छोटी मालकन से खैरियत दरियाफ्त कर लिया करते थे। दिन में ही गाहे बगाहे बड़ी मालकन फोन करती रहती। मेरा और सूफिया का काम करते करते दिन कब गुजर जाता पता ही न चलता। छोटी मालकन अपने कमरे में सोती थी, सूफिया दूसरे कमरे में और मैं अपने कमरे में सोया करता था। एक रात अचानक बड़ी अजीब बात हुई। छोटी मालकन आधी रात को अपने कमरे से निकलकर मेरे कमरे में आ गई। कमरे में आकर वो मेरे बेड के सामने वाले बेड पर लेट गई। शर्म के मारे मैं आंखें बंद करके लेटा रहा और मैं कब सो गया मुझे पता ही नहीं चला। सुबह खुली तो मालकन कमरे में मौजूद ना थी। मैं हैरान परेशान इस बारे में सोच रहा था कि रात अचानक मालकन को क्या हो गया था। वो अपना नर्म बिस्तर छोड़कर मेरे कमरे में लकड़ी के बने हुए बेड पर क्यों आकर सो गई थी। इसी सोच में सारा दिन गुजर गया, लेकिन कुछ समझ ना आई। मैं अपने कामों में मसरूफ रहा। अगली रात फिर मैं अपने कमरे में लेटा हुआ था कि अचानक मुझे दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई दी। मैंने हल्की सी आंख खोली तो मालकन ही कमरे में दाखिल हुई थी। मालकन कल की तरह मेरे सामने वाले बेड पर लेट गई। जब फजर के वक्त आंख खुली तो मालकन मेरे कमरे में ही मौजूद थी। इसका मतलब मालकन ने दोबारा रात मेरे कमरे में ही गुजारी थी। अब मेरी सोचें मजीद बढ़ चुकी थी और मैं मुसलसल मालकन के बारे में सोच रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने 2 बार मालकन से पूछने की कोशिश की, लेकिन शर्म के मारे ना पूछ सका। अगली रात मैं मालकन के इंतजार में था और रूटीन के मुताबिक मालकन भी मेरे कमरे में दाखिल हुई और उसी तरह मेरे सामने वाले बेड पर लेट गई। कुछ देर मैं वैसे ही लेटा रहा। मैंने आंखें खोलने की कोशिश की, मगर शर्म के मारे आंखें खोल न सका। तकरीबन 30 मिनट के बाद मैंने बहुत हिम्मत करके आंखें खोली और मालकन की तरफ देखा। मालकन को देखते ही मेरे होश उड़ गए। मालकन लेटे हुए ऐसे कांप रही थी जैसे बर्फबारी के मौसम में बंदा जर्सी के बगैर कांपता है। मैं मालकन को देखकर बहुत डर गया था। मैंने मालकन को आवाज दी, लेकिन मालकन ने कोई जवाब न दिया। मालकन की यह हालत देखकर मैंने सोफिया को बुलाने की कोशिश की। सोफिया को कई आवाजें दी, लेकिन सोफिया ने एक आवाज न सुनी। मैं सोफिया को लेने के लिए उसके कमरे के पास चला गया। कमरे के बाहर से दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई आवाज न आई। 3 मरतबा दरवाजा खटखटाने के बाद मैंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा तो पहले ही खुला हुआ था। मैंने कमरे के अंदर देखा तो सोफिया कमरे में मौजूद ना थी। मालकन को देखकर मैं परेशान तो था ही, अब यहाँ सोफिया की परेशानी भी पड़ गई थी, क्योंकि सोफिया कहीं जा भी नहीं सकती थी, क्योंकि वो यहाँ छोटी मालकन के पास ही रहती थी। मैंने पूरा घर अच्छी तरह से छान मारा, लेकिन सोफिया को कहीं न पाया। मजबूरन मुझे ही मालकन के पास जाना पड़ा। मालकन के कांधे पर हाथ की 2 उंगलियां रखकर हिलाया। मालकन ने जोरदार चीख मारी और कहा कि मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। मैं ये बात सुनकर और भी घबरा गया और मालकन से पूछने लगा,
कौन मार रहा है आपको? छोटी मालकिन बहुत ज्यादा डरी हुई थी। कहने लगी वो मार देगी, मुझे वो मार देगी। ये कहकर छोटी मालकिन रोने लगी। मैं फौरन किचन में गया और मालकिन के लिए पानी का गिलास लेकर आया। मालकिन को पानी पिलाया, हौसला दिया। चंद मिनट गुजरने के बाद जब मालकिन के हवास बहाल हुए तो मैंने उनसे पूछा कि मालकिन, आपको कौन मार देगी? मालकिन ने जवाब दिया, वो लड़की मुझे मार देगी। जब मालकिन ने ये कहा तो मेरा शक सीधा सूफिया पर गया, क्योंकि सूफिया ही गायब थी। मैं फौरन घबराकर अंदर सूफिया को ढूंढने लगा। घर के अंदर और बाहर सब छान मारा, लेकिन सूफिया ना मिली। फिर मेरा शक सीधा मालकिन के कमरे की तरफ गया, क्योंकि वही एक कमरा था जहां मैंने चेक नहीं किया था, और मालकिन भी अपने कमरे से ही भागकर मेरे कमरे में आई थी। मैं फौरन भागा और भागकर मालकिन के कमरे की तरफ बढ़ा। एक झटके से दरवाजा खोला तो देखा सूफिया मालकिन के बेड पर सो रही थी। मालकिन की नाइट ड्रेस सूफिया ने पहनी हुई थी और अचानक झटके से दरवाजा खुलने की वजह से उठकर बैठ गई थी। मैंने उससे पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो कहने लगी, मुझे तो मालकिन रात 9 बजे अपने कमरे में ले आई थी, अपना नाइट ड्रेस मुझे पहनाया और कहने लगी तुम मेरे साथ सो जाओ, मुझे अकेले डर लग रहा है। मैं सूफिया को लेकर मालकिन के पास गया। सूफिया ने मालकिन से पूछा तो मालकिन ने बताया कि उन्हें कोई चुड़ैल नजर आ रही है और वो उनकी खिड़की से कमरे के अंदर झांकती है। मैंने मालकिन की बातों को इतना सीरियस ना लिया और मालकिन को हौसला देकर सूफिया के साथ उनके कमरे में भेज दिया। सुबह उठकर मैंने छोटी मालकिन का हाल पूछा तो वो कहने लगी कि अब बेहतर हूं। रूटीन के मुताबिक बड़े मालिक का फोन आया और उनका फोन मैंने अटेंड किया। वो चौंक कर बोले, काशिफ खैरियत तो है? आज फोन तुमने उठाया है, छोटी मालकिन कहाँ है? मैंने बड़े मालिक से कहा, जी मालिक, सब खैरियत है, मालकिन नहाने गई हुई हैं तो इसलिए मैंने फोन अटेंड कर लिया। बड़े मालिक बोले, नहाने इस वक्त? मगर ये तो उसके यूनिवर्सिटी जाने का वक्त है। मैंने कहा, मालकिन आज थोड़ा सा लेट हो गई हैं, रात उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, घबराने की कोई बात नहीं है। बड़े मालिक बोले, ठीक है, वो आए तो उनको बता देना मेरा फोन आया था और कहना कि फ्री होकर वो मुझे कॉल करें। मैंने कहा, ठीक है, मैं उन्हें बता दूंगा। छोटी मालकिन यूनिवर्सिटी चली गई और हम मामूल के मुताबिक अपने अपने कामों में मसरूफ थे। मैंने सूफिया से पूछा, कल रात जो तुमने छोटी मालकिन के बारे में बताया वो सच था? तो सूफिया ने कहा, हाँ, एक एक बात सच थी। मैंने सोचा क्यों ना आज रात उस चुड़ैल को पकड़ा जाए। मैं आज सारी रात मालकिन के कमरे के बाहर पहरा देता रहा और मैंने उस खिड़की पर खास नजर रखी हुई थी जहां से छोटी मालकिन को वो चुड़ैल नजर आ रही थी। लेकिन आज रात ऐसा कुछ भी ना हुआ। रात गुजर गई और छोटी मालकिन जब सुबह उठी तो बिल्कुल फ्रेश थी। मैंने सोचा छोटी मालकिन को वहम हुआ होगा जिसकी वजह से वो डर गई होंगी। अगली रात मैं कमरे में सोया हुआ था कि फिर अचानक दरवाजा खुलने की आवाज आई। जब मैंने दरवाजे की तरफ देखा तो वो छोटी मालकिन थी और वो बहुत घबराई हुई थी। मैं फौरन मालकिन के कमरे की तरफ भागा। वहां जाकर देखा तो कोई भी मौजूद ना था और सूफिया उनके कमरे में सोई हुई थी। मैंने मालकिन को वहीं सोने दिया और ड्राइंग रूम में आकर सो गया। जब मालिक का फोन आया तो मैंने इस बारे में सब कुछ बता दिया। मालिक ने गुस्से में आकर कहा कि ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? कैसी है अदीबा, ठीक तो है? वो मैंने कहा, जी बड़े मालिक बिल्कुल ठीक है। उन्होंने कहा कि मैं इन चीजों को नहीं मानता, लेकिन फिर भी मैं अपने एक दोस्त से बात करता हूँ, वो माहिर नफ्सियात भी है और जन्नात का उलूम भी रखता है। दरअसल वो प्रोफेसर हैं, वो तुमसे राब्ता कर लेंगे। जैसे ही प्रोफेसर साहब राब्ता करें तो उन्हें घर ले आना। मैंने कहा, जी बिल्कुल ठीक है बड़े मालिक, मैं ऐसा ही करूंगा। उस दिन मुझे कोई फोन ना आया। शाम को बड़े मालिक ने फोन करके बताया कि प्रोफेसर साहब 3 दिन बाद घर आएंगे। तब तक मैंने ताहिर मामू से कह दिया है, कल ताहिर मामू भी आ जाएंगे, वो भी 2 दिन तुम्हारे साथ रहेंगे। मैंने उनसे कहा, जी ठीक है, और फोन बंद कर दिया। मैंने सोचा क्यों ना आज रात उस चुड़ैल को पकड़ा जाए। मैं उस चुड़ैल को पकड़ने का मुकम्मल इरादा कर चुका था। मैंने छोटी कुर्सी मालकिन के कमरे के ऐन सामने गेट के पास लगा ली और इस खिड़की पर नजर रखने लगा जहां से वो चुड़ैल कमरे के अंदर झांकती थी। रात 12 बजे मेरी आंख लग गई। अचानक आंख खुली तो खिड़की की तरफ देखकर मेरे होश उड़ गए। खिड़की की तरफ वाकई में एक लड़की मौजूद थी। उसकी कमर मुझे नजर आ रही थी और चेहरा दूसरी तरफ था। ये नजारा देखकर मेरे हाथ पांव सुन्न हो चुके थे और मैं भी कांपने लगा था। तभी अचानक बाहर का दरवाजा खटखटाने लगा। मैंने डरकर पीछे देखा, वापस खिड़की की तरफ नजर दौड़ाई तो वो लड़की भी गायब हो चुकी थी। दरवाजा एक बार फिर खटका तो मैंने पूछा, कौन है? बाहर से आवाज आई, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो। बाबा।
میں نے دل میں کہا اس مانگنے والی کو بھی ابھی آنا تھا۔ میں نے گیٹ کھولا اور اس سے سخت لہجے میں کہا، یہ کون سا ٹائم ہے بھیک مانگنے کا؟ بھکاری نے کہا، بھیک مانگنے کا بھی کوئی وقت ہوتا ہے کیا؟ اوپر والے کو دیکھو، جب مانگو دے دیتا ہے۔ میں نے اسے پیسے دیے اور بولا، جا بابا، اوپر والے سے مانگنے کا کوئی وقت نہیں ہوتا، لیکن نیچے والوں سے مانگنے کا وقت ہوتا ہے۔ اگلے دن صبح میں بڑے مالک کو فون کا انتظار کر رہا تھا۔ جیسے ہی فون آیا میں نے گھبرائے ہوئے لہجے میں مالک کو سب کچھ بتا دیا۔ مالک نے مجھ سے پوچھا کہ تم وہاں کیا کر رہے تھے؟ میں نے کہا، مالک میں نے سوچا کوئی مذاق کر رہا ہے تو میں اسے پکڑ لوں گا، مگر میرے تو خوف سے ہوش اڑ گئے۔ مالک نے کہا، پروفیسر صاحب آ رہے ہیں، ان کو ہینڈل کرنے دو، چند دنوں میں ہم بھی واپس آ رہے ہیں۔ شام ہوتے ہی طاہر ماموں بھی گھر آ گئے۔ میں نے ان کو سب کچھ تفصیل سے بتا دیا اور میرا مذاق اڑانے لگے اور کہنے لگے، ایسا کچھ نہیں ہوتا، یہ سب تمہارا وہم ہے۔ میں ماموں کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا لیکن کہا کچھ نہیں۔ ایک دن تو بڑے سکون سے گزرا، وہ مجھے کہہ رہے تھے، دیکھا کچھ بھی نہیں ہوا۔ ایک دن بعد رات کے وقت ماموں واش روم گئے تو انہوں نے زور زور سے چیخ ماری۔ یہ سنتے ہی میری جان نکل گئی۔ میں واش روم کی طرف بھاگا، واش روم کے پاس پہنچا تو دیکھا ماموں واش روم کا دروازہ کھول کر واپس آ رہے تھے۔ ان کے ماتھے سے خون نکل رہا تھا۔ میں نے ان سے پوچھا، ماموں کیا ہوا؟ آپ نے اتنی زور سے چیخ کیوں ماری؟ ماموں نے ڈرے ہوئے لہجے میں کہا کہ یہاں کچھ ہے، ادیبہ بیٹی ٹھیک کہہ رہی ہے۔ اچانک مجھے ایک سایہ نظر آیا اور پھر وہ سایہ بڑھتا چلا گیا۔ خوف کے مارے میں نیچے گر گیا اور مجھے چوٹ لگ گئی۔ پروفیسر صاحب کب آئیں گے؟ میں اپنی بھانجی کو اکیلا چھوڑ کر بھی نہیں جا سکتا۔ اگلے دن پروفیسر صاحب نے فون کیا اور مجھ سے بنگلے کا پتہ پوچھا۔ میں نے انہیں ایڈریس بتایا اور کچھ دیر بعد وہ گھر آ گئے۔ آتے ہی سب سے پہلے چھوٹی مالکن سے باتیں کی۔ چھوٹی مالکن کو بھی صبح سے تیز بخار تھا۔ انہوں نے مجھے دوائیں لکھ کر دیں اور بازار سے لانے کو کہا۔ میں دوائیں لے کر آیا تو انہوں نے میرا انٹرویو لیا۔ جو کچھ میں نے دیکھا انہیں تفصیل سے بتا دیا اور طاہر ماموں نے بھی ان کے ساتھ پیش آنے والا واقعہ بتایا۔ پروفیسر صاحب نے ہمیں تسلی دی۔ 2 دن گزر گئے لیکن گھر میں کوئی ہلچل نہ ہوئی۔ تیسرے دن پروفیسر صاحب رات کے وقت پورے گھر میں گھومتے رہے۔ چھوٹی مالکن کو بخار ہوئے آج تیسرا دن تھا، بخار اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ میں چھوٹی مالکن کو دوائیں بھی وقت پر دے رہا تھا۔ اس رات تقریباً 1 بجے مجھے کچن سے پانی بہنے کی آواز سنائی دینے لگی۔ میں دوڑ کر کچن کی طرف گیا تو دیکھا کچن کا نل چل رہا ہے اور پانی بہہ رہا ہے۔ میں نے سامنے سے پروفیسر صاحب کو آتے ہوئے دیکھا۔ انہوں نے مجھے دیکھتے ہی بولا کہ نل تم نے کھولا ہے؟ میں نے کہا، میں خود تو پانی کی آواز سن کر ہی یہاں آیا ہوں۔ یہ سن کر پروفیسر صاحب کچھ نہ بولے۔ اگلی رات 3 بجے مسلسل دروازے پر دستک ہونے لگی۔ میں خوف کے مارے تھر تھر کانپنے لگا کہ اچانک دستک کی آواز بند ہو گئی۔ میں نے پوچھا کون ہے لیکن کوئی جواب نہ ملا۔ میں نے پھر پوچھا لیکن پھر بھی کوئی جواب نہ آیا۔ بہت ہمت کر کے دروازہ کھولا، باہر کوئی نہ تھا۔ میں گھر سے باہر لان میں چلا گیا مگر وہاں بھی کوئی نہ تھا۔ میری نظر چھت کی طرف گئی تو چھت سے پروفیسر صاحب باہر کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اتنے میں طاہر ماموں بھی بھاگتے ہوئے پہنچ گئے۔ کہنے لگے، یہ شور کیسا تھا؟ میں نے کہا، صاحب جی مجھے خود نہیں پتا۔ اتنے میں پروفیسر صاحب نیچے آئے اور طاہر ماموں سے کہنے لگے، طاہر صاحب فکر کی کوئی بات نہیں ہے، ابھی آپ جا کر سو جائیں، صبح تفصیل سے بات کریں گے۔ یہ کہہ کر پروفیسر صاحب اپنے کمرے میں چلے گئے۔ طاہر ماموں جو خود حواس باختہ کھڑے تھے کہنے لگے، اس کو دیکھو، ہماری نیندیں اڑ گئی ہیں اور ان کے مطابق فکر کی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ جب ناشتے کے فوراً بعد پروفیسر صاحب ماموں کو لے کر ہمارے ہمسائے مجید صاحب کے گھر گئے۔ نہ جانے کیا باتیں کرتے رہے کہ 2 گھنٹے گزر گئے۔ 2 گھنٹے بعد ایمبولینس آئی، شور کی آواز آنے لگی۔ میں شور کی آواز سن کر باہر بھاگا۔ گارڈ بھی باہر ہی کھڑا تھا۔ مجید صاحب کی بڑی بیٹی زور زور سے چلا رہی تھی۔ انہیں زبردستی ایمبولینس میں بٹھا کر فوری طور پر اسپتال پہنچایا گیا۔ میں حیران تھا یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ ایمبولینس کے جانے کے بعد پروفیسر صاحب اور ماموں گھر آئے تو پتہ چلا کہ مجید صاحب کی بڑی بیٹی کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے، اور یہی نہیں بلکہ وہ دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ گھر میں جو عجیب و غریب واقعات ہو رہے تھے ان سب کے پیچھے مجید صاحب کی بڑی بیٹی ہی تھی۔ مجید صاحب اور ہمارے گھر کی چھت بھی ملتی تھی۔ ان کی بڑی بیٹی چھت کے ذریعے رات کے وقت ہمارے گھر آ جاتی تھی، مگر مجید صاحب اس سے بے خبر تھے۔ مجھے ان کی بیٹی پر بڑا ترس آیا کیونکہ 2 ماہ پہلے ہی مجید صاحب کی بڑی بیٹی کو طلاق ہوئی تھی۔ سننے میں آیا تھا کہ ان کا شوہر انہیں بہت مارتا پیٹتا تھا۔ مجید صاحب بہت نفیس انسان ہیں، وہ بیٹی کو گھر لے آئے، مگر ان کی بیٹی بھی کس قدر محبت کرنے والی تھی۔ وہ پھر سے اپنے شوہر کے گھر چلی گئی، مگر اس کے شوہر نے دوسری شادی کر لی اور انہیں طلاق دے کر گھر سے نکال دیا۔ وہ آدمی ہی خبیث تھا۔
مجید صاحب کی بڑی بیٹی کی تو زندگی برباد ہو گئی. شادی کے صرف 6 ماہ کے اندر اندر ان پر ایک قیامت گزر گئی. یقیناً وہ اسی صدمے کی وجہ سے اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھی ہوگی. پروفیسر صاحب نے کہا کہ جو میڈیسن میں نے لکھ کر دی ہیں وہ چھوٹی مالکن کو دیتے رہو. ان پر صرف خوف کا اثر ہے، وہ جلد بالکل ٹھیک ہو جائیں گی. اس کے بعد پروفیسر صاحب چلے گئے اور اس دن کے بعد اس طرح کا کوئی واقعہ دوبارہ نہ ہوا. چھوٹی مالکن بالکل ٹھیک ہو چکی تھی اور اپنے امتحان کی تیاری میں مصروف تھی. چند ہی دنوں کے بعد بڑے مالک اور مالکن پاکستان واپس آ گئے. چھوٹی مالکن کے امتحانات ختم ہوئے اور بڑے مالک اور مالکن چھوٹی مالکن کو اپنے ساتھ انگلینڈ لے گئے اور ہمیشہ کے لیے وہیں شفٹ ہو گئے. میں آج بھی بڑے مالک کے بنگلے میں ہی کام کر رہا ہوں. مالک نے یہاں سے جانے کے بعد طاہر ماموں کو یہ بنگلہ رہنے کے لیے دے دیا تھا.